हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ आम आशा कर भल थे आम जाऊँ बोईत यात्रा देखा आ बोईत यात्रा चंडेश्वर मंदिर रोचे आम जा आप देखा चाहते आम भिडियो जोड़ी रुहतु चलतु सब्सक्राइब करें तो भूल ओके चलतु देखो के लोक अच्छा आगे भिड अच्छा देख के आगे आगे अच्छी चलतु ना के बस स्टाण्ड बस स्टाण्ड ये पछरे आहरी आगे अच्छे मंदिर ये देखो भिड ये पछरे अटो स्टाण्ड है धान बिल खस खस धान बिल खस 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 अरे फोन जल्दी जा पड़ा तू हॉर्न मारी पारनु कि आम भिडियो भी चलती देखो के अटो थी आगे देखो के भिड़ अच्छे लोक पूरा जाई होना जाम पूरा पूरा जाम देखिए सर खुड़ी हाँ कहले नानी हंगा दीदी हंगा आगे के जाम दिए आम एपटे पड़े ना जी सीधे सीधा पटे चले जाओ कहीं जा नानी धरिक आस आम कौन एकला पलैले जो खुड़ी हाँ गाँधी चलो चलो भिड़ पूरा भिड़ बपा मारे भिड़ अच्छा ना देखो कि भिड़ अच्छा चंडेश्वर मंदिर की भिड़ हे आज यात्रा तो आज पुणी बेढ़ा नहीं कि हेलो गाइस आम आसीगलु अधा बाट पहुँची गलु अच्छी बाट आम अल्प बाट अच्छे अधा अधि अच्छी चलते देखा आम जाऊँ देखो लोक कहू पोटगड़ कि झलक पूरी दीदी देखो सब केते लोक आसुन देखो नना नना ए नना हाय करू नना ए नना हाय करू आम चाहूँ भाई पाखापाखि ना अल्प बाट आम आसी पहुँच गलु चल चल पूरा गोड़ कौन है मोर अधार कहीं जा आगे अच्छे देखो गाइस केते लोक प्रबल लोक देखो लोक ये यात्रा भी आसीगला आमर देखो कुला बाउंसा पड़े सब बाउंसिया देखते भिड़ अच्छे हाँ भाई पड़े गौनी बिका होची गौनी देखिए फाइनाल पहुँच चलो देखा देखो यहाँ हूँ कालिका मंदिर हाँ चलो गोड़ फोड़ धोया पानी
मंदिर भीतर फाइनाली पहुँचगलु आसिक चलते देखा आ पोखरी के गोड़ देखु आम ए जाऊँ गोड़ धोवाई गोड़ धोई गले जीवु आम सियाड़े मंदिर भितर ଯିବୁ मंदिर भीतर जीव गोड़ धोले चलते छाड़ू ତ କମ ପାଣି ଅଛି मो गोड़ ये चल मंदिर को जा देखो यहाँ आम चंडेश्वर मंदिर आम पहुँच गलु आसिक चल जा चंडेश्वर मंदिर भर को चल गो 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 प्रबल रह कहीं है की भीड़ पूरा फुल जाइबनी मंदिर भर देखो केते लोक हम जीवा केमिया सीमान सब कॉलेज जीवा केमिया जापे छाता टी चलो जा छाता चल जा चलो जा देखो हनुमान मंदिर हनुमान मंदिर मंदिर भीतर लाइन करा पड़ो पवित्र थाଳରେ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ଜଣେ ଭକ୍ତ 10 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ 10 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ 10 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଏ ପବିତ୍ର ପୀଠର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ देखो एपटे अच्छा आम नाग देवता ये नाग देवता से पड़े से पड़े 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 ना बड़े रोसे होती ठाकुर शिव सेपटू नहीं जानी शिव ठाकुर सेपटू नहीं बड़ शिव रखते भोग भोग सब बिका हो मंदिर भितर हाँ चल चल राधा कृष्ण मंदिर जय राधा कृष्ण मंदिर माठिया शिव पार्वती मंदिर ऊपर अच्छा बड़ भूषव अच्छा गोटे मंदिर जाए तो हम ना मंदिर पूरा जाम अच्छे कि आज मंदिर आई हेनी बा पूरा भिड़ पूरा जाम अच्छा 2टा 3टा आई मंदिर भर गला पलैबा ना अच्छा ये पलैबा आस पड़ूगा आम जो बुआरी पड़े पड़े ठाकुर पाखे मंदिर भर एत भिड़ था पलि आसलु जाम जाऊँ देखो प्रबल भिड़ भिड़
ଦେଖନ୍ତୁ ହେଉଛି କାଳୀ ମନ୍ଦିର ଉତ୍ସବ। କାଳୀ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରେନ୍ ପଡ଼ିଛି ହେଲା ଉପରେ ଗଛ ପଡ଼ିଛି ଚାଲ ଚାଲ ଆଖୁ ଗୋଟେ ବିକା ହେଉଛି କି ଖାଇବା ଆସ ଯାତ୍ରା ଗଛ ପଡ଼େ ଡିଆଁ ପଡ଼ିଛି ଆମେ ଇଏ କୋଟ ଗୋଟେ ମାଗଣା ଦେଉଥିଲୁ ନା ଦେଇଥାନ୍ତୁ ମାଗଣାରେ ଏଠି ପଇସା ଦେଇ ଡିଆଁ ପଡ଼ିଛି ଜିନିଷ ପଡ଼ିଛି ଏପଟେ ନାଇଁ କି ଆଉ ସେପଟୁ ଆଉ ଭଲ ଭଲ ଅଛି ଚାଲ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଜିନିଷ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଆପଣମାନେ ଆସିପାରିବେ ଏଠି କିଣିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ବି ଆସିପାରିବେ ଏଠିକି କିଣିବା ପାଇଁ ଚଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଆଉ ଆପଣମାନେ ମେସେଜ୍ କରିପାରିବେ ବି ଆମେ ଦେଇଦେବୁ ଆଡ୍ରେସ୍। ଆମେ ଏବେ ଯାତ୍ରାରେ ବି ଯାଉଛୁ ଏବେ ଚଣ୍ଡେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପଳେଇ ଆସିଲୁ ମନ୍ଦିର ଏପଟକୁ ଆଉ ଯାତ୍ରା ଏଇଠି ବୁଲୁଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବହି ପଡ଼ିଛି ପୋଷ୍ଟର କି ଭିଡ଼ କିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଟୋ ମିଳୁଛି ବହି ମିଳୁଛି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖନ୍ତୁ ମଉସା ଦୋକାନ ଅଛି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଦୋକାନ ପଡ଼ିଛି ଆସନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବି ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଟେଡି କଣ୍ଢେଇ ପଡ଼ିଛି ନା ସେଟା କିଣିବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର ଯାତ୍ରା ବୋଇତ ଯାତ୍ରା ଆଉ ଦେଖିଲେ ତ ଆମେ ଏଇଠି ସରିକି ଯାଉଛୁ ଘରକୁ ଆମ କାମ ସରିଲା ସବୁ ଆମେ ସବୁ ଖିଆପିଆ କରିବୁ ଆମେ ଯିବୁ ଭରି ଆଉ ଆମେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିଲେ ତ ସବୁ ଆପଣମାନେ ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଏବେ ଯାତ୍ରା ସରିକି ଯାଉଛୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ବାଲିଯାତ୍ରା କେମିତି ହେଲା ଆଉ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ବାଏ ବାଏ ଆଉ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ବାଏ ବାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବାହାରିକି ଆମ ଗେଟ୍ ମୁହଁଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଇଁ ଚଷମାଟା କିଣି ଆଣିଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା କିଣିଛି ଆଉ ଏଇ ଦିଟା କିଣିଛି କିଣିଛି ତୁ ମାର୍କେଟ ସବୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆଇଲୁନି ଯାତ୍ରାରୁ ଯେତେ ହେଲେ ମୁଁ ଆମେ ଯାଇଲୁ ଯାତ୍ରା ସରିଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଯାତ୍ରା ହେଲା ଆଉ ଯାତ୍ରା ତ କେମିତି ହେଲେ ଦେଖିଲ ଜୀବନ ଆସିପାରେ ନ ଆସିପାରେ ସେଥିପାଇଁ କିଣିଦେଲି ଆଉ ପାଖରେ ହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଚଣ୍ଡେଶ୍ୱର ବଜାର ଆଉ ଆମେ ସବୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ବାଇ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ ଓକେ ବାଏ।